قراءة الأربعون الفلسطينية متوكلين على الله سبحانه وتعالى. Siap? Siap. Al-Hadithul Awwal. Buka halaman 11, hadis pertama. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المسجد الأقصى أول قبلة للمسلمين. وبه إليه عن أبي إسحاق رضي الله عنهما قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. يفهم من هذا الحديث أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي أكثر من سنة وشهرين اتجاه بيت المقدس، ثم تحولت القبلة في صلاة العصر لأن النبي كان يحب مخالفة اليهود والنصارى لأنهم كانوا يصلون اتجاه بيت المقدس. Hadis yang pertama artinya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina adalah kiblat pertama umat Islam. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita sholat menghadap kiblat ke Ka'bah seperti saat ini, dulu Nabi SAW sholat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, ke Palestina selama 16 bulan. Dalam riwayat lain disebutkan 17 bulan lamanya. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'anul Karim, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Ya Rasulullah, aku tahu hatimu condong ke Mekah, maka alihkan arah kiblatmu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Saat itu Nabi sholat asar berjamaah bersama sahabat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Turun ayat ini, Nabi langsung mengalihkan arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram tanpa membatalkan sholatnya. Maka ditetapkanlah mulai saat itu kiblat umat Islam adalah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, tapi kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. الحديث الثاني: المسجد الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض. وبه إليه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله. Setiap beliau mengucapkan nama Nabi maka jawab sallallahu alaihi wasallam. Ulangi lagi Syekh. Kan. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة، حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجدا. Hadis yang kedua yaitu Masjid Aqsa adalah masjid kedua di dunia setelah Masjidil Haram. Suatu hari Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun?" Nabi menjawab, "Masjidil Haram." Kemudian apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak dibangunnya dua masjid tersebut? Arba'una sanah, 40 tahun. Masjidil Haram dibangun, 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa menjadi masjid kedua di bumi setelah Masjidil Haram. الحديث الثالث: فضل الصلاة في المسجد الأقصى. وبه إليه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطر فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس، خير له من الدنيا جميعا، أو قال خير من الدنيا وما فيها. Hadis yang ketiga, keutamaan sholat di Masjid Aqsa. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Abu Dzar ngobrol dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, masjid apa yang paling
Masjidil Aqsa. Tapi nanti di akhir zaman akan menjadi pahala yang besar bagi orang yang sholat di Masjidil Aqsa, karena susah payahnya mereka sholat di sana. Bahkan sholat di Masjidil Aqsa di akhir zaman pahalanya mencapai, yaitu khairul dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka sunahkan Nabi, betul yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, saat ini sholat di Masjidil Aqsa tidak segampang dulu di bawah Allah. Perlu perjuangan, perlu ikhtiar, perlu jihad untuk sholat di dalamnya. Maka dari mujahadah itulah Allah berikan pahala yang besar yang sholat di Masjidil Aqsa. الحديث الرابع ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال وبه إليه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. Hadis yang keempat, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tushaddu rihal." Wahai anak-anakku sekalian, la tushaddu, jangan kau berambisi rihal, bepergian sebelum mengunjungi ketiga masjid ini. Jadi sebelum kita ingin pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Turki, ke Korea, ya ke mana saja, tanamkan dalam diri kita untuk mengunjungi tiga masjid ini. Pertama, Masjidil Haram, ada di mana? Di Makkah. Yang kedua, Masjid Nabawi, ada di mana? Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa, ada di mana? Mudah-mudahan kita bisa sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal. الحديث الخامس فضل الاعتكاف في المسجد الأقصى وبه إليه عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد بيت المقدس. يفهم من هذا لا اعتكاف على سبيل الفضيلة، أي أن الذي يصلي في هذا المسجد مسجد الإنسان الكامل مثل الذي يصلي في المسجد الأموي في دمشق، والذي يعتكف في هذا المسجد كالذي يعتكف في المسجد الأموي في دمشق. لكن الذي يعتكف في المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى وفي المسجد النبوي أكيد يختلف عن الذي يعتكف هنا وفي دمشق. علينا أن نفهم هذا، لأن هناك أفضلية في تلك المساجد الثلاثة في الصلاة وفي الاعتكاف. Hadis yang kelima, ya halaman 17, keutamaan i'tikaf di tiga masjid ini dan di Masjidil Aqsa. Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang dimaksud hadis ini adalah min haitsul fadilah, yaitu dari segi keutamaan kepada Allah. Kita i'tikaf di mana saja boleh tidak? Boleh. Di Masjid Bandar Lampung boleh nggak? Di Masjid Jakarta boleh nggak? Di Masjid Libanon boleh nggak? Tapi pahalanya sama. Sholat di sini, i'tikaf di sini sama i'tikaf di Libanon sama. Tapi kalau kita i'tikaf di tiga masjid ini, Allah berikan keutamaan dan pahala yang berbeda. Dalam hadis disebutkan, ya ibadah di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid biasa. Dan sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000 kali lipat dibanding sholat di masjid biasa. Dan yang ketiga, sholat di Masjid Aqsa pahalanya 500 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid biasa lainnya, termasuk i'tikaf kepada Allah. Alhamdulillah. الحديث السادس جواز جمع الصلاة في بيت المقدس وبه إليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال صلي ها هنا ثم أعاد عليه فقال صلي ها هنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذا. صحابي جليل فرح وقال إذا فتح الله بيت أو الكعبة، لأن كانت قريش تسيطر عليها، نذرت لله أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. لما فتحت مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا نذرت هذا النذر، ماذا
الفاضل على المفضول لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى المبارك. Hadis yang ke-6 halaman 19 tentang bolehnya bernazar sholat di Masjid Al-Aqsa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang sahabat Nabi, dia bertemu Nabi, kemudian berkata, ya Rasulullah, dulu aku pernah bernazar kalau engkau Allah berikan pembebasan kota Mekah, maka aku akan sholat 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa. Dan alhamdulillah saat ini telah terbebas kota Mekah, pembebasan kota Mekah. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat ini, sholatlah di sini saja. Maksud Nabi tidak usah untuk jauh-jauh ke sana, karena keutamaan sholat di Masjidil Haram Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, aku pengen sholat di sana aja deh, di Masjidil Aqsa sampai 3 kali. Maka Nabi mengatakan, sya'nuka idzan, kalau begitu gak apa-apa kau sholat di dalamnya. Artinya bahwa Nabi SAW membolehkan kita untuk dia bernazar pada suatu saat untuk sholat di Masjid Al-Aqsa. أيضا ويفهم من فائدة من هذا الحديث تعظيم الصحابة لبيت المقدس. لماذا لم ينوي أن يصلي في المسجد النبوي؟ لماذا لم ينوي أن يصلي في المسجد الحرام وقد فتح الله المسجد الحرام؟ لكن الصحابة كانوا يسمعون من النبي تعظيم شأن المسجد الأقصى في ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian faedah hadis yang kedua ini bahwa para sahabat ini memuliakan Baitul Maqdis. Kenapa ini daripada sahabat tidak berniat atau bernazar sholat di Masjidil Haram saja atau di Masjid Nabawi saja, tapi sholat ke Masjid Al-Aqsa yang dia belum pernah datang kepadanya? Kenapa disebut Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa. Siapa yang tahu arti Al-Aqsa? Aqsa artinya apa? Ada yang tahu? Dalam Quran ada wajah Al-Aqsa al-Madinah yas'a. Aqsa apa artinya? Aqsa artinya jauh. Kenapa disebut jauh? Karena Masjid Aqsa jauh dari Masjidil Haram. Tapi dengan gigihnya para sahabat Nabi untuk memuliakan Masjid Aqsa, walaupun jauh, mereka ingin menempuhnya karena keagungan Masjid Aqsa. الحديث السابع البراق دابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبه إليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل: اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء. يفهم من هذا الحديث أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق وسمي براقا لسببين: لشدة بريقه كان لونه يبرق يلمع وكان مثل البرق في السرعة. العرب تشبه السريع بالبرق، كان فلانا مثل البرق سريعا، فسمي البراق من أجل هذا، كان سريعا وكان يلمع. والفائدة الثانية أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختار الفطرة، أنه كان متزنا وكان مستقرا وكان على سكينة لما أسري به، لم يكن خائفا، لم يكن مضطربا، لم يكن تعبانا صلى الله عليه وسلم، بل كان بكامل القوة الظاهرة والباطنة حتى اختار اللبن، أي اختار الخيار الصحيح. Kemudian hadis yang ke-7, Buraq adalah kendaraan Nabi Muhammad SAW yang membawanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, "Utitu bil buraq," aku didapatkan buraq saat Isra Mi'raj. Apa itu buraq? Bahwa dabatul abyad, yaitu seekor binatang berwarna putih, tawilun, dia panjang, yang fawqal himar, itu dia lebih besar daripada himar, keledai, dan lebih kecil daripada bighal. Kemudian buraq ini membawaku
ke Masjid Aqsa dari Mekah. Setelah sampai di Masjid Aqsa, aku ikat buruk di dinding yang para nabi sering membawa kendaraannya di tempat tersebut, diparkirkan di sana buruknya. Ya, kemudian aku masuk dalam masjid, maka sholatlah aku 2 rakaat di sana. Setelah aku sholat, aku keluar. Faja'ani Jibril. Begitu keluar Masjid Aqsa, datang malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa 2 wadah. Wadah pertama berisikan khamr. Apa itu khamr? Arak. Wadah kedua berisikan laban. Apa laban? Susu. Maka mana yang dipilih oleh Nabi, khamr atau laban? Nabi memilih laban. Maka ikhtamtu fitrah, kata Nabi, aku memilih fitrah, memilih yang suci. Ma'un Nabi ila sama. Kemudian Nabi diangkat ke langit. Kenapa buruk disebut dengan nama buruk? Karena warnanya yang seperti cemerlang. Yang kedua, cepatnya seperti kilat. Kalian tahu kilat? Sambar kilat cepat gak? Cepat gak? Cepat ya, luar biasa. Maka buruk pun seperti itu, membawa Nabi bagaikan kilauan kilat yang cepat dan kuat kepada Allah. ومن اللطائف المرتبطة بهذا الحديث أن البراق لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب على البراق تعرق البراق من الحياء من الخجل من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرق ثم قال له جبريل اسكن واهدأ فما صعد عليك أفضل من هذا الرجل، ثم بعد ذلك سكن البراق. Kemudian kepada Allah bahwasanya buruk juga pernah diceritakan. Buruk, kenapa disebut buruk? Karena yang disebut Arab yang keluar daripada keringatnya karena malunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buruk saja ketika bertemu Nabi malu sampai keringatan kepada Allah. Kalau istilah perempuan di zaman sekarang itu apa ya? Nervous. Nah, nervous ketemu Nabi. Ente cowok-cowok ketemu kolibat gimana? Nervous kan? Takbir. Masih semangat? Kalau bisa bilang Palestina merdeka, bisa? Palestina merdeka. Angkat tangannya ke atas. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Israel teroris. Israel teroris. Israel teroris. Kalau saya bilang imbos, ajib, bisa ya? Tangannya kedua kanan, ajib. Siap? Palestina merdeka. Palestina merdeka. Israel imbos, ajib. الحديث الثاني بسم الله. الحديث الثامن معجزة إسراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس في ليلة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لما أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قال: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم. إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 adalah mukjizat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis dalam satu malam. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra Mi'raj, banyak kalangan orang-orang Quraisy berkelompok dua. Pertama yang mendustakan Nabi, yang kedua yang mempercayai Nabi. Ini kelompok-kelompok orang yang mendustakan Nabi, dia bilang ini Muhammad udah gila nih.
Bagaimana mungkin berangkat dari rumahnya dari Makkah kemudian ke Masjidil Aqsa, berangkat ke langit dalam waktu sepertiga malam. Bahkan disebutkan dalam satu hadis lagi, Nabi pulang Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah pegang hasilnya Nabi masih hangat. Berarti begitu singkat dia. Sedangkan saat itu dari Makkah menuju Masjidil Aqsa butuh waktu berminggu-minggu kenapa tersebut. Ini Muhammad sudah gila nih. Kemudian orang-orang yang mendustakan ini datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa dikatakan orang-orang Quraisy ini? Hei Abu Bakar, tahukah engkau ada temanmu yang bilang semalam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sepertiga malam, bahkan naik ke langit. Apakah kau mempercayainya? Siapa yang bicara? Temanmu, siapa ini? Nabi Muhammad yang bilang. Apa jawaban Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar luar biasa. Subhanallah. Ini jawaban iman dari Allah. Jawaban iman, beliau mengatakan, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Demi Allah, kata Abu Bakar, andai kata Nabi Muhammad berperjalanan jauh daripada itu, pasti aku akan meyakininya. Kenapa? Karena Abu Bakar menjawabnya dengan iman, menerimanya dengan iman. Sedangkan orang-orang yang mendustakan Isra Mi'raj Nabi, mereka hanya bersandar kepada akal, bersandar kepada akal. Maka agama harus diterima dengan iman, bukan hanya dengan akal. Paham? Jelas? Yang karena itu pula lah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Apa As-Siddiq? Orang yang jujur, orang yang membenarkan Nabi di saat orang lain mendustakannya, orang yang membenarkan Nabi di saat orang lain tidak beriman kepadanya. Shallu ala Nabi Muhammad. الحديث التاسع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يختار الفطرة في المسجد الأقصى. وبه إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من دماس، وإنه أشبه ولد إبراهيم به. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. Ya, hadis ini kurang lebih sudah hadis yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kurang lebih mirip lah dengan hadis yang telah kita bahas. الحديث العاشر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء ليلة الإسراء في المسجد الأقصى. وبه إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن إسرائيل، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله إلي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبئهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد صلى الله عليه هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. الحديث الحادي عشر. المسجد الأقصى يجلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis yang ke-11 halaman 29. في مكة يصفه لقريش. وبه إليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش كنت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس
فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. Dan ini menarik nih, anak-anak sekalian, ini menarik. Takbir. Ini hadis ke-10 dan hadis ke-11 ini menceritakan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, banyak orang-orang kafir Quraisy mendustakan Nabi, mengolok-olok Nabi. Muhammad sudah gila, Muhammad sudah tak waras. Kemudian ngomonglah salah satu orang Quraisy ini, "Ya Muhammad, kalau betul kau pernah berangkat ke Masjidil Aqsa, coba ceritakan gambaran tentang Masjidil Aqsa. Ada berapa pintunya, di mana tempat masuknya, ada tiangnya berapa? Coba tunjukkan kalau kau betul-betul ke Masjidil Aqsa." Saat itu Nabi kebingungan, berapa ya? Nabi nggak tahu. Datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa laptop 5 dimensi. Ya, laptop 5 dimensi. Depan seperti ini, kemudian muncul di atasnya kayak film-film. Ya, ada sinar ya gitu. Nah, Nabi langsung bicara nih. Oh, saya tahu. Masjidil Aqsa pintunya di sebelah sini. Kalau di sebelah kanan ada tiangnya seperti ini. Kalau di sebelah kirinya ini seperti ini. Kemudian dia bertanya ke orang Quraisy, "Hei, yang pernah ke Masjidil Aqsa, apakah betul ini sama Nabi Muhammad itu?" Betul seperti itu. Ini mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada film-film perang seperti saat ini ada kan layar nih, di layar seperti ini. Nabi sudah modern sejak zaman dulu di Allah. Itulah mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Hadis yang ke-20, dapatkan hadis yang ke-20 yaitu halaman ke-51. طاعون الشام شهادة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورجز على الكافرين. وبه إليه عن أبي عسيد أو عسيد رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافرين. يفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله أن هناك بلاءان يحملان إلى الأرض، الحمى والطاعون، فيقول: أمسكت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فطاعون الشام شهادة لأمتي ورحمة. فمن يموت بالطاعون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومعروف في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصيب أهل الشام بالطاعون فما خرج منها أحد وما دخل إليها أحد. Hadis yang ke-20, ta'un di Syam merupakan syahadah, yaitu kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Usaid kata Rasulullah SAW bahwasanya Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan 2 penyakit. Pertama humma, kedua ta'un. Maka aku cegah humma di kota Madinah, tapi aku kirimkan ta'un ke Syam, ke negeri Syam. Maka ta'un bagi orang yang tertimpa penyakit ta'un, maka syahadah meninggalnya dalam keadaan syahid, warahmah mendapatkan rahmat, warinsun pensucian dari dosanya, warinsun ala kafirin. Sedangkan bagi orang-orang kafir itu merupakan kejelekan bagi orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang yang berusaha tertimpa penyakit ta'un, kalau dia orang muslim maka syahadah meninggal dunia. Tapi kalau orang kafir terkena penyakit ta'un, maka itu musibah kejelekan, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. الحديث 21 عمود الدين في الشام. وبه إليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله
إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع عمل به إلى الشام ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. Hadis yang ke-21. Bahwa agama ada di Syam. Dan dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW yang beliau menjelaskan bahwa cahaya akan terpancar nanti di negeri Syam. Ada iman, sesungguhnya iman idza waqa'atil fitan Syam. Sesungguhnya iman akan terpancar ketika ditimpa musibah. Seseorang itu punya iman atau tidak dilihat dari musibah yang diberikan kepadanya. Contoh, ada orang fakir, tidak punya duit. Kalau imannya lemah, karena kefakirannya bisa dijual imannya, betul? Ada orang iming-imingi beras, iming-imingi makanan, dia bisa pindah agama, imannya lemah. Atau ada lagi orang gara-gara putus cinta gantung diri, minum obat baygon campur ekstrados untuk dirinya, imannya lemah. Jadi seseorang itu bisa dilihat imannya, keadaan imannya ketika ditimpa musibah. Bagaimana tanggapan imannya nih? Nah, begitu pula iman ini akan nampak nanti di akhir zaman di Syam, di negeri Syam. Subhanallah. Dan lihat saat ini anak-anak sekalian. Tadi lihat bayi-bayi yang dibombardir sama Israel. Orang tuanya bagaimana imannya lihat? Imannya kokoh kuat. Kalau kita punya anak, punya adik masih bayi, dibunuh, dibom, ada yang kepalanya pecah, terpisah dari badannya, ada yang tertimbun runtuhan, kuat gak kita? Kuat gak? Kita gak akan kuat. Jadi kita meninggalkan tanah Palestina. Tapi subhanallah, kuatnya iman orang-orang Gaza. Ketika anaknya dibom, ketika anaknya meninggal dunia, dia masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka masih kuat dan mereka tidak meninggalkan tanah lahirnya di Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Pokok agama itu di negeri Syam. الحديث الثاني والعشرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة للشام وبه إليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قال يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قال يا رسول الله وفي نجدنا قال فأظنه قال في ذلك هنالك الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. Hadis yang ke-22. Hadis ke-22 ini Nabi Muhammad mendoakan dua negeri. Pertama negeri Syam. Doanya bagaimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Terus doa makan. Terus belajar lagi. Doa makan dari raja. Coba baca ingatnya. Allahumma barik lana Di Syamina. Allahumma barik lana fi Yamani. Dua negeri yang kami doakan. Pertama negeri Syam, kedua negeri Yaman. pertama negeri Syam, kedua negeri Yaman. pertama negeri Syam. Takbir. Palestina. Allahu Akbar. Merdeka. Itu sender. Palestina. Allahu Akbar. Palestina. Merdeka. Israel. Paris. Saya lagi. Imbos. Haji. Saudara Nabi Muhammad. Ayo, jangan tidur. Bangun. Semangat kan? Ini Palestina nih, anak-anak di Palestina bisa belajar kayak kita. Kita enak di sini, di bawah karpet empuk, di bawah kipas yang dingin ya. Semangat. Palestina. Palestina. Israel. Imbos. Haji. الحديث السابع والعشرون تكفل الله بالشام واهلها عن واثلة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام فانها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه فمن ابى فليلحق بيمنه وليسقي من غدره فان الله تكفل لي بالشام واهله.
ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. حديث 28. وبه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال 64 halaman 64 hadis yang ke-28. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا طوبى للشام. قال يا رسول الله وبما ذلك؟ قال تلك ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. الحديث 29. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. عن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. Baik. Kesimpulan dari 3 hadis yang beliau baca itu adalah tentang keutamaan negeri Syam. Adik-adikku sekalian, Palestina, siapa yang tahu negeri Syam? Kasih hadiah. Negeri Syam saat ini terbagi menjadi 4 negara. Negara apa saja? Ya. Kasih. Jangan asal deh. Kasih pilih ini. Wajah Arif yang Negeri Syam nanti hadiah. Apa saudara? Ya, dapat hadiah pilih. Negeri Syam, negeri apa saja? Sebutkan. Ada 4. Ya, silakan lagi. Kapten. Ya. Sebutkan 4 negeri Syam. Palestina, Irak, Yaman. Ya. Salah. Jangan Ustaz. Ayo. Ente silakan dulu. Negeri Syam ini ada berapa negara? صلوا على رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Al-Faruq dari kelas 11B. Asalnya dari Qatar. Qatar. Oh, Qatar. Qatar. Sebutkan. 4 negeri Syam. Palestina, Syria, Lebanon, Jordania. Apa? Palestina, Syria, Lebanon, Jordania. Gila cuy. Baik, lanjut. Allah Ustaz. الحديث 39. استمر. Hadis yang ke-39 langsung halaman 86. الشجر والحجر يذبح اليهود في فلسطين. وبه إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. Dan hadis yang ke-39, pepohonan dan bebatuan akan memberikan kabar kepada posisi orang Yahudi kepada umat Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi
tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umat Islam membunuhi kaum muslim, membunuhi orang-orang Yahudi. Nanti di akhir zaman umat Islam akan mengejar orang Yahudi, membunuh mereka sampai orang-orang Yahudi lari tunggang langgang. Akhirnya mereka ngumpet di belakang pepohonan, di belakang bebatuan. Begitu ngumpet, pohon ini ngomong, "Hei umat Islam, hei kaum muslimin, di belakang itu ada orang Yahudi, bunuhlah dia." Batu juga ngomong, "Hei umat Islam, hei kaum muslimin, di belakang itu ada orang Yahudi, bunuhlah dia." Saat itu pohon dan batu bisa bicara berpihak kepada umat Islam untuk membunuh orang-orang Yahudi. Allahu Akbar. Illal gharbat, kecuali pohon gorkot. Di Indonesia nggak ada pohon gorkot di sini. Di sana banyak, di Israel, ya. Di Israel banyak pohon gorkot. Pohon gorkot tidak akan memberikan kabar. Maka janganlah tanam pohon gorkot, ya. Semua berpihak kepada umat Islam kecuali pohon gorkot mereka yang melindungi daripada orang-orang Yahudi di akhir zaman. Hadis al-arba'ah. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-40, halaman 88. الشام أرض المحشر والمنشر وبه إليه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله الشام أرض المحشر والمنشر أي أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان سيجمع أهل الإيمان وأهل الاستقامة وأهل الإسلام في بلاد الشام فيوسع الأرض ويمدد الأرض حتى تسع أهل الإيمان وأهل الاستقامة فيموتون ويدفنون فيها وينشرون منها إلى البعث يوم القيامة وإلى الحساب. لذلك سميت أرض المحشر والمنشر لأن آخر أهل الإيمان يموتون في بلاد الشام. Kemudian hadis yang terakhir ini yaitu tentang bahwasanya Negeri Syam Ardul Mahsyar wal Mansyar, yaitu tempat berkumpul dan tempat berpencar. Kenapa? Ada beberapa makna di sini. Yang pertama, bahwa nanti akan ada terjadi huru hara di akhir zaman, peperangan di akhir zaman, semua negeri hancur kecuali negeri Syam. Maka orang akan berbondong-bondong mendatangi negeri Syam, maka berkumpullah manusia di sana semuanya. Yang kedua, bahwa pada mahsyar nanti itu tempat berada di atas Al-Islam, di atas Masjid Aqsa. Kita melihat dalam ayat Quran, Allah berangkat di Isra Mi'raj dari Mekah langsung, Nabi berangkat di Isra Mi'raj dari Mekah langsung ke langit, apa ke Masjid Aqsa dulu? Nabi ketika Isra Mi'raj dari Mekah langsung ke langit, apa dari Masjid Aqsa langsung ke langit? Dari Masjidil maka Masjid Aqsa menjadi pintu gerbangnya langit. Bahwa utama pintu gerbangnya langit adalah Masjid Aqsa. Maka dikatakan dalam perkataan para alim ulama, di sanalah nanti tempat di atas Masjid Aqsa dan Islam, itulah tempat titik tengahnya pada mahsyar. Dan beliau akan mengijazahkan kitab hadis ini kepada kita. Jadi kalian punya sangat keilmuan hadis dan bersambung kepada Rasulullah SAW. Nanti cukup kalian baca Qabilnal Ijazah. Apa? Qabilnal Ijazah. Cukup sebut jawabnya Qabilnal Ijazah. Jadi kami terima ijazahnya. وترتيب الجلسة تأدبا مع الإجازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian duduknya rapi. Kita menghormati Nabi Muhammad karena akan mengijazahkan dari mana hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya rapi, tertib. Bismillahirrahmanirrahim. أجزتكم كما أجازني مشايخي بأحاديث الأربعون الفلسطينية سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع التوفيق والسداد والإخلاص إن الله على كل شيء قدير. قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. مبارك إن شاء الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita telah membaca beberapa hadis dan mewakili daripada hadis 40 hadis tentang Palestina. Alhamdulillah. Bahagia tidak? Senang tidak? Maka kalian ini punya keilmuan hadis yang berbobot dan beliau ini memang
ulama pakar di ilmu hadis di negeri Libanon sana ya Allah. Maka kami ucapkan jazakumullah asal jasa kepada segenap pengurus, khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Imbos ini. Mudah-mudahan Pondok Pesantren menjadi mahal dan thayyiban mubarakan. Allah panjangkan umur guru-guru kita, Allah luaskan rezeki